अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। माज़रत, जो थोड़े बहुत लोगों को मेरे वीलॉग का इंतज़ार होता है उनके साथ माज़रत। कुछ दिन मैं कर नहीं सका, उसकी एक वजह ये थी कि इलेक्शन थे। मेन वजह पहले इंटरनेट नहीं आता रहा, फिर इलेक्शन ने बड़ा टाइम ज़ाया किया। तो आज का टॉपिक भी जो है ना, इलेक्शन 2024 है। पर इस जो वीलॉग में है, मैं अभी इतना सियासी तौर पे उसको टच नहीं करूँगा। वो कि ज़ाहिर सी बात है सियासी तौर पे टच हो जाएगा, लेकिन अभी मैं टच करूँगा मैनेजमेंट के हिसाब से। अब हमें वो याद है जब हमारे बचपन में पीटीवी का दौर होता था तो वो बड़ा मज़े का दौर होता था, पर इलेक्शन तब होता है कि रिज़ल्ट तब आते थे जब वो मुकम्मल तौर पे हमारे सामने आ जाते थे। अब प्राइवेट चैनल है, उनकी दौड़ इतनी है। सबसे पहले ये कि 6 बजे का कहा हुआ था उन्होंने, उससे पहले कहना 6 बजने में भी 3 मिनट थे तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। वो पता नहीं किस तरह दबा के बैठे हुए थे बेचैनी में। और होता क्या है, उस वक्त तो मुकम्मल नताइज आए नहीं होते, लेकिन बस बेवकूफ़ों की तरह एक जाहिलाना तौर पे चीख चीख के बताते जाते हैं। उस वजह से ही होता ही है कि बार बार उनसे गलतियाँ होती थी, बार बार उसको मिस्टेक जो है ना वो रेक्टिफाई करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक बड़ी कॉमन चीज़ थी कि आप परसेंटेज वाइज 5% बता रहे हैं जबकि वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, जिससे पता चल जाता था कि गलतियाँ कहीं ना कहीं हुई हुई हैं। एनी हाउ, ईसीपी ने जो है गंद मचा दिया फिर से। पहले तो आरटीएस बिठाया था, अब पता नहीं ये क्या हुआ था। और बात तनकीद बिल्कुल सही थी कि एक आपने काम करना होता है, बाकी तो वो पता नहीं कुछ महीनों के बाद कोई बाय इलेक्शन आ जाता है तो वो करना होता है। एक काम करना होता है और आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किए। देखिए, मैं वो सहाफ़ियों की तरह नहीं कि बस जी खबर ब्रेक करनी है तो मैं कहूँ कि जी धांधली हुई है। एक्चुअली क्या हुआ है, मुझे तो धांधली से ज़्यादा मिस मैनेजमेंट लग रही है। धांधली बल्कि धांधला तो आरटीएस बिठा के वो प्रॉपर हुआ था, इसका भी बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अपरेंटली यहाँ पे लग रहा है कि धांधली नहीं मिस मैनेजमेंट हुई है। और दे आर टोटली रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ ये नहीं हुआ, हर लिहाज से सबसे बड़ा, आपके जुम्मे को जब स्टॉक एक्सचेंज खुली है, स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह गिरी है। खुलते सारी वो 2000 पॉइंट जो है ना वो नीचे आई है, बाद में रिकवर करके वो 1000 पॉइंट रह गया था, लेकिन मेजर उसको काफ़ी बड़ा झटका पड़ा था। क्योंकि देखिए, बिज़नेस से ये जो मैं आपको पहले भी बात करता रहा था, ये बिज़नेस वगैरह ये प्योरली पॉलिटिकल और माशरती स्टेबिलिटी की बेस पे होता है। अगर नहीं होगा तो ये कभी भी नहीं होगा। देखिए, कोई बंदा इन्वेस्ट करने आता है तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखता है। वो ये नहीं कहता कि मैं 2 महीने पैसे लगा के फिर निकाल लेने, कभी भी ऐसा नहीं होता। ख़ास तौर पे जिन्होंने इन वहाँ पे अपनी कोई सेटअप बनाना होता है, कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि जी मैं 5 महीने के बाद 1 महीने के बाद पैसा निकाल दूंगा। यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं होता, बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। प्लस टाइम्स आया, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा है रियली कि मैं रात को बैठा हुआ तो मैंने कहा कि रिज़ल्ट आ जाएंगे, चले जी कितनी देर हो जाएगी, 2 बजे तक आ जाएंगे। वैसे भी एज़ पर ईसीपी रूल्स 2 बजे तक सबको देने होते हैं आर ओ ने। नहीं आए 2 बजे तक तो नामो निशान भी नहीं था। 2 बजे तक आए तो नहीं, उसके बाद सुबह होती गई, अगला दिन ज़ाया। फिर वो मैं जाग गया था 4 बजे तक, गलती मेरी थी। उस लिहाज से मैं ब्लेम नहीं करूँगा, मुझे नहीं जागना चाहिए था, लेकिन आपने ओवरऑल टाइम तो ज़ाया किया ना। अभी तक ये आज है हफ्ते का दिन, अभी तक वो फुल रिज़ल्ट नहीं आया, माइनर से रह गए हुए हैं। हद होती है। एक काम कराना होता है, अगर धांधली भी करनी है तो यार उसको सेटल करके साइड पे करो। वैसे मैंने ओवरऑल देखा है बहुत रेयर चांसेस होते हैं धांधली के। मैं हमेशा इस बात का जो है ना, एक तो ये आरटीएस है, ये टेक्निकल धांधली। धांधली के भी ना लेवल होते हैं। प्री पोल रिगिंग, फिर एट दी स्टॉप वहाँ पे स्पॉट, वहाँ पे आपके वोटिंग के वक़्त, और जो है उसके बाद होगा। अच्छा, वोटिंग के वक्त जो होता है ना वो इतनी नहीं होती, वो जब टाइम ख़त्म हो जाता है ना उसके बाद हो जाती है। इस वजह से मैं हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों को कहता हूँ अपना वोट ज़रूर डाल के आया करें। वजह यह है कि धांधली उस पर होती है जो कि वोट नहीं डाले गए होते, और बाकियों पे तो क्रॉस लगा होता है। हर लिहाज से आपके पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, हर जगह पे चिट पे कांटे लग रहे होते हैं। तो ये बहुत रेयर चांस होता है कि धांधली हो जाए। गो के बाद में अगर हो जाए वो चैलेंज वगैरह हो जाती है, जिस तरह कुछ सूरी का हुआ था। अब वो एक अलग बात है, क्योंकि अदालतें अगर आपके साथ मिली हुई हैं, जो कि बेड़ा गर्क किया हुआ है अदालतों का भी, तो होता ही है कि फिर आप 5 साल तक जो है वो, या 4 साल तक मज़े से डिप्टी स्पीकर भी बने रह सकते।
تو نہایت ہی میں کہتا ہوں بورنگ اور پھسپھسا قسم کا تھا کیا کہتے ہیں الیکشن. وجہ یہ ایک تو رزلٹ اس طرح کا نہیں آیا, پھر جو ہے وہ کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی, پھر جوڑ توڑ گند مچے گا اور ہونا وانا کچھ بھی نہیں ہے, پھر چیخیں ماری جائیں گی, پھر الزامات لگائے جائیں گے. تو نہایت ہی ایک یعنی کہ جس کا مزہ نہیں آیا نا وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے میں نے نون کو ووٹ دیا تھا, میں امید کر رہا تھا کہ نون کو اس طرح سے ووٹ دیا تھا, میں نے اینٹی عمران کے طور پہ دیا تھا. اور واقعی یہ جو الیکشن تھا نا یہ پیورلی اینٹیز کے درمیان تھا, یعنی کہ ایک طرف ووٹ مل رہا تھا اینٹی نون اور دوسری طرف مل رہا تھا اینٹی عمران. باقی وہ ظاہر سی بات ہے ہر جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیوقوف جس طرح پٹواری ہیں یوتھی ہیں وہ اپنے اندھوں کی طرح فالو کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ سینٹیمنٹ بہت زیادہ تھا. تو رزلٹ آ رہا ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. گند مچا ہے, نشریات میں زیادہ تر جیو کی دیکھتا رہا تھا, بڑا مزہ آیا. حامد میر صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ حامد میر صاحب چکیاں مارے ہر ایک کو بندے کو, اور خاص طور پہ نون لیگ والوں کو پٹوانیوں کو زیادہ چکیاں ماریں, اڑ کے وہ اٹھ کے, اور اتنی بونگی باتیں حامد میر کہہ رہا تھا کہ لافنگ سٹاک اپنا بنا رہا تھا. لیکن وہ بیچارہ وہ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی محلے کی مائی نہیں ہوتی جو پھپے کٹنی ٹائپ کی ہوتی ہے اور فتنہ فساد مچاتی ہے. بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پوزیشن ہے اس وقت آپ کی پی ٹی آئی ایک علیحدہ ہے, وہ اس کے بہت کم چانسز ہیں کہ نون اور پیپلز پارٹی سے اتحاد کرے. تو نون اور پیپلز پارٹی کا جو ہے نا اتحاد اب یہی بن سکتا ہے تو کوئی پارٹی فارم میں آئے گی. نہیں بلاول بھٹو کو جو ہے وہ تو بالکل نہیں کرے گا. بلاول بھٹو نے تو یہ کہہ دیا ہوا ہے تو وہ کہہ دیا ہوا ہے. اتنے کوئی غیرت مند سیاستدان ہوتے تو پھر کہنے ہی کیا تھے. ضرورت کے لیے سارے باپ کو بھی وہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے. وہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. پھر جی کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لیں, پھر اپنا دل چل رہا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لے رہا تھا. تو کافی وہ جسے کہتے ہیں نا بونترا ہوا تھا. تو ابھی بھی چل رہی ہے. تو لیٹ سی کہ اب کیا ہوتا ہے. میں اب سیکنڈ ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا اس کے جو سیاسی پہلو ہیں نا اس کے بارے میں, اور وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اور جو چیزیں میں نے تھوڑی سی دیکھی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں اپنا ویو پوائنٹ ایک دوں گا کہ جس سے میں بتا سکوں کہ بلکہ بتانا چاہوں گا آپ سے کہ کس پارٹی کو کیا کرنا چاہیے. آف کورس میرے کہنے پہ کسی نے نہیں کرنا, پر میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ میری تھوڑی بہت چھوٹی سی ننھی سی سیاسی سوچ ہے اس کی بیس پہ. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اور اچھا ہاں, آخر تک اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کرے, کمنٹ بھی کر دیا کریں, اور سبسکرائب اور گھنٹی شنٹی بھی کر دیا کرے اگر پسند ہے. میں زبردستی نہیں آپ کو کہہ رہا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.